할렐루야. 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 우리 하나님께 집중하십시다. Concentrons-nous sur Dieu. 미국에 있는 어떤 장로님이 한국 드라마의 은혜를 받았어요. Il y a un ancien qui est aux États-Unis en fait, qui a été beaucoup touché par des séries coréennes. 그 한국에서 드라마를 잘 만들지요. Parce que la Corée en fait est réputée à faire de bonnes séries. 그 저도 한국에 있을 때 드라마 자주 봤던 기억이 있습니다. Et moi aussi j'ai le souvenir de regarder pas mal de séries quand j'étais en Corée. 그 역사 드라마가 아주 또 잘 만들어요. Et puis quand en fait quand ils font des séries historiques, ils les font assez très bien en fait. 한번 보기 시작하면 못 빠져나옵니다. Et quand je commence à regarder, je peux plus arrêter. 끝까지 봐야 됩니다. Il faut que je termine cette série en fait. 이 장로님이 은혜를 받았어요. Et cet ancien en fait a reçu beaucoup de grâce. En fait, il a été touché. 그래, 그 토요일 날 저녁 밤새도록 본 거예요. Et donc un soir du samedi en fait, il a pris toute la soirée pour regarder la série. 그래갖고 그 다음 날 교회를 갔어요. Et puis le lendemain, il est parti à l'église. 근데 자기가 대표 기도라. Mais il s'est rendu compte qu'il priait en fait pendant le culte. 깜빡 잊어버린 거죠. Mais il avait oublié. 그래갖고 대표 기도하러 딱 나왔어요. Et donc il est venu à un moment donné devant la chaire pour prier devant tout le monde. 갑자기 아무 생각이 안 나는 거예요. Mais à ce moment-là, il s'est souvenu de rien. 하나님 불러놓고요. Alors qu'il a dit, il a commencé par Dieu au moins. 성은이 만극하옵나이다. Il disait que ta grâce est infinie, ta majesté. 이제 한국 사람들은 요 웃음이 통하는데 프랑스 사람들은 잘 안 C'est quelque 통하는 거예요. chose qui marche pour les Coréens, mais en tout cas, ça vient de la série. En fait. 일본으로 어릴 때 건너간 사람이 있었어요. 한국 사람이 있었어요. Il y a quelqu'un en fait, un Coréen qui est parti au Japon très tôt. 이게 어릴 때 이제 일본으로 건너가갖고 일본에서 공부를 한 거죠. Il est parti donc au Japon quand il était petit et il a fait ses études au Japon. 거기서 성공했어요. Et donc il a réussi au Japon. 그래갖고 큰 회사도 만들고 또 가정도 크게 이루었어요. Il a fait une grande entreprise, il a formé une grande famille. 이 사람은 거의 일본 사람 됐습니다. Il est devenu quasiment un japonais. 그러니까 이제 일본 말로 다 하는 거죠. Il faisait tout en japonais en fait. 그 이제 나이 들어갖고 병이 걸렸어요. Mais un jour, il était âgé, il a une maladie. 그래 이제 수술 받기 위해서 마취를 놨거든. Et donc on lui a mis des médicaments pour commencer une chirurgie. 그 마취하면은 이제 이렇게 자기도 의식 없는 소리를 한다 그러더라고요. Et puis quand quelqu'un en fait est sous le médicament, parfois il peut dire des choses qui viennent de son inconscient en fait. 근데 잊어버렸을 것 같은 그 한국말을요 계속 한다는. Mais alors qu'on a tous cru qu'il aurait oublié le coréen, mais à ce moment-là, il commençait à parler en coréen. 아주 어릴 때 갔는데. Alors qu'il était parti au Japon très tôt, quand il 거의 était tout 평생을 jeune. 일본말 하고 살았는데. Alors que toute sa vie, en fait, il n'a parlé qu'en japonais. 그만큼 각인된 게 무섭다는 거예요. C'est à tel point, en fait, les choses qui ont été imprimées en nous quand on était jeunes sont effrayantes. 여러분들 이게 복음이 어릴 때 들어가는 건 굉장히 중요한 거예요. Et donc, il est très important de mettre l'évangile quand on est petit. 오늘 우리 제목은 무교절을 지키라입니다. Aujourd'hui, le titre du message, c'est Observer la fête des pains sans levain. 지난주에는 유월절에 대해서 하나님 말씀을 해주셨어요. La semaine dernière, Dieu nous a parlé sur la Pâque. 그러니까 유월절하고 무교절이 같이 붙어 있습니다. Et la Pâque et la fête des pains sans levain sont des fêtes collées. 유월절 절기는 하루예요. La fête de la Pâque, en fait, c'est juste une journée. 그 다음 유월절 끝나고 그 다음에 일주일 동안을 무교절로 지키라는 거예요. Et la semaine qui vient après la Pâque, c'est la fête des pains sans levain, donc qui dure une semaine. 아직 출애굽하기 전입니다. Donc c'est encore avant l'Exode. 근데 하나님께서는 먼저 절기부터 말씀하셨어요. Mais Dieu parle d'abord des fêtes à respecter lorsqu'ils seront sortis. 이제 이스라엘 백성들은 출애굽하게 될 거니까 유월절을 지키라. Il disait, puisque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, vous allez commémorer la Pâque. 또 그 출애굽했던 그 일들을 기념하면서 일주일 동안 무교절을 지키라. Et puis en se souvenant de tout ce qui s'est passé en Égypte, vous allez fêter la fête des pains sans levain. 하나님께서 미리 말씀을 주시는 Et 거예요. donc ce sont des paroles que Dieu donne à l'avance. 할렐루야. 여러분들 하나님의 계획을 미리 말씀하시는 거예요. Dieu parle toujours de son projet à l'avance.
여러분들 하나님의 계획은 아무도 막을 수가 없습니다. Et le projet de Dieu ne peut jamais être arrêté. 그래서 하나님의 절대 계획을 붙잡은 자는 반드시 승리하게 돼 C'est 있다. pour cela que celui qui saisit le projet absolu de Dieu va absolument triompher. 그런데 왜 하나님께서 무교절을 일주일 동안이나 지키라고 할까요? Mais pourquoi est-ce que Dieu demande de célébrer cette fête des pains sans levain pendant une semaine? 우리나라도 기념일이 있잖아요. Dans notre pays aussi, nous avons chacun sa fête nationale. 8월 15일이 광복절입니다. Nous, on a le 15 août qui est la date de la libération du pays. 우리 하민이 결혼 기념일입니다. Et c'est également le jour du mariage de mon fils, d'Amin. 그때가 이제 광복절이에요. C'est le jour de la donc, libération du pays du Japon. 우리나라가 일본에 그 압제를 당하다가 그때 해방된 날이에요. La Corée avait été sous l'occupation japonaise et c'est ce jour-là que les Japonais sont partis. 이스라엘 백성들이 애굽에 430년 동안 노예로 살다가 빠져나온 날이 6월절이거든요. Donc le jour de la Pâque, c'est aussi le jour où l'Égypte, enfin Israël est sorti de l'Égypte après 430 ans d'esclavage. 그러니까 6월절을 기념하는 거는 우리가 이해가 되잖아요. Et donc il est tout à fait logique de commémorer en fait une telle journée. 근데 무교절을 7일 동안이나 하라는 거예요. Mais Dieu demande aussi de célébrer une fête pendant une semaine. 그 무교절의 의미는 여러분들 아시잖아요. Et vous connaissez un peu la signification de cette fête. 그 빵을 부풀게 하는 게 그 뭡니까? 누룩입니다. Qu'est-ce qui 누룩. fait lever en fait un pain? C'est le levain. 그 뭐 다른 말로 하면 이스트, 뭐 효모, 뭐 이런 말 있잖아요. On 그게 전부 l'appelle 다 aussi, 누룩이죠. on l'appelle aussi de la levure ou d'autres noms, mais en tout cas, ça permet de lever le pain. 빵을 그냥 구우면은 딱딱해요. Quand on cuit comme ça le pain sans le levain, 또 맛이 le 없어요. pain est dur et ça n'a pas beaucoup de goût. 거기다 누룩을 넣으면은 빵도 많이 부풀어지고 부드러워지고 맛도 있고 이렇게 되거든요. Mais quand on met du levain dans ce pain, en fait, ça va non seulement le lever, mais il va devenir plus tendre. 프랑스도 빵이 유명하잖아요. Et la France a beaucoup de bons pains. 그 여러분들도 다 기억이 있을 겁니다. Et je pense que vous vous souvenez aussi de cela. 제가 빵집에 빵 사러 가거든요. Je pars parfois à la boulangerie acheter des pains. 근데 그때가 딱 빵 나오는 시간이라. Mais j'arrive toujours à une heure où les pains sont sortis du four. 그래갖고 빵을 딱 사면은 빵이 뜨끈뜨끈해. Et donc quand j'achète ces baguettes, en fait, ces baguettes souvent sont très chaudes. 그러니까 바게트를 제가 사갖고 오면서 뜯어 먹어요. Et donc en arrivant chez moi, en fait, un bout de la baguette est parti. 그때가 제일 맛있어요. Et donc c'est le moment où la baguette est la plus bonne. 그래갖고 집에 갖고 오면 반틈이 없어. Et donc quand j'arrive, il y a la moitié qui est partie. 너무 고소하거든요. Parce que c'est très bon à ce moment-là. 그게 다 누룩이 들어가는 거예요. Et là-dedans aussi, il y a le levain qui est mis. 근데 누룩을 넣으면은 맛은 있어요. Donc quand on met du levain, en fait, ça a du goût. 또 부드러워서 먹기가 좋아요. Puis ça attendrit le pain. 근데 단점이 뭔지 아세요? Mais quel est le défaut? 오래 못 가요. Ça ne dure pas longtemps. 왜 누룩을 넣으니까 좀 있으면 며칠 있으면 변질돼 버려요. Et en mettant le levain, en fait, après quelques jours, le pain peut facilement pourrir. 그 누룩을 넣지 않으면은 오래 가거든요. Mais sans le levain, le pain peut durer plus que ça. 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 때 무교병을 준비하라 그랬어요. Donc Dieu a demandé aux Israélites de préparer des pains sans levain lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. 누룩 넣지 않은 떡을 준비하라는 겁니다. Il a demandé de préparer le pain sans le levain. 왜냐? 이제 출애굽 해갖고 광야길을 가야 되잖아요. Parce que il fallait maintenant se diriger vers Canaan après être sorti de l'Égypte. 광야길에 가면은 슈퍼도 없고 아무것도 없어요. Et sur le désert, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas d'endroit pour se procurer des choses. 먹을 것을 구할 곳이 아무것도 없다 이 Il n'y a 말이에요. aucun endroit où ils peuvent trouver de la nourriture. 그러니까 오랫동안 먹어야 돼. Et donc, il fallait manger longtemps après. 그러니까 누룩을 넣지 않은 떡을 준비해가지고 출애굽하라는 겁니다. Et donc, Dieu demande de préparer ces pains sans levain pour marcher maintenant sur le désert. 이제 그걸 기념하는 절기가 무교절입니다. Et donc, la fête qui permet de
commémorer cette période-là, c'est 그걸 la fête des pains sans levain. 그걸 7일 동안이나 지키라는 거예요. Et donc Dieu demande d'observer cette fête pendant 7 jours. 왜 하나님께서 7일 동안 무교절을 지키라고 할까요? Pourquoi Dieu a demandé de commémorer cette fête pendant 7 jours? 여러분들 여기에 하나님의 놀라운 비밀이 숨겨져 있습니다. Il y a un grand mystère aussi qui est caché derrière, même derrière cette fête. 여러분들 이걸 진짜 발견하게 되면은 여러분 인생이 바뀌어 버려요. Et si nous découvrons ce mystère, notre vie doit changer. 정말 무교절의 의미를 진짜 깨달아 버리면은 여러분들 인생이 Si 바뀐다니까요. nous comprenons véritablement la signification de la fête des pains sans levain, alors votre vie peut changer. 하나님의 놀라운 축복을 누리게 됩니다. Vous allez vous réjouir de la bénédiction étonnante de Dieu. 어떤 문제가 와도 이길 수가 있습니다. Vous allez pouvoir surmonter quels que soient les problèmes qui arrivent. 광야길도 통과할 수가 있습니다. Vous allez pouvoir traverser le désert pour arriver à Canaan. 가나안 땅도 정복할 수가 Vous allez 있습니다. pouvoir conquérir le Canaan. 어떤 악조건 속에서도 임마누엘을 누릴 수 Vous 있습니다. allez vous réjouir de la bénédiction d'Emmanuel, quelle que soit la difficulté de la situation. 그래서 하나님께서 무교절을 지키라고 하는 거예요. C'est pour ça que Dieu a demandé d'observer cette fête. 일주일 동안이나 지키라고 하는 거예요. Observer cette fête pendant 7 jours. 여러분들 이 말씀이 여러분들 귀에 들려지기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux que vous arriviez à entendre cette parole que nous sommes en train d'aborder. 그래서 성경에는 보면은 산 얘기가 많이 나와요. En fait, dans la Bible, nous voyons plein d'histoires où on est sur la montagne. 하나님께서 중요한 일을 말씀하시고 중요한 일을 전달할 때는 꼭 산으로 À 불러냈어요. chaque fois, quand Dieu avait une parole très importante à transmettre, il a appelé quelqu'un sur la montagne. 또 강 얘기가 나와요. Et puis on parle des rivières aussi. 또 바다 얘기가 On 나와요. parle des bords de la mer. 쉽게 말하면은 사람들이 많이 있는 도시, 사람들이 많이 모여 있는 그런 마을을 벗어나서 뭔가 이렇게 외딴 곳으로 불러낸 거예요. Autrement dit, Dieu à chaque fois appelle quelqu'un d'une foule en fait, là où il y a beaucoup de personnes, et il va le faire venir à un endroit plus tranquille. 그래가지고 있잖아요. 집중하게 하신 거예요. Et à ce moment-là, Dieu lui donne un temps de concentration. 할렐루야. 여러분들 이게요 진짜 깨달아지면 진짜 응답이 오기 Et 시작합니다. si nous arrivons à comprendre ce mystère de la concentration, vous aurez vraiment des réponses. 그래서 모세도 있잖아요. 하나님의 은혜 받을 때 호렙산에 탁 따로 하나님 불러냈잖아요. Même Moïse, lorsqu'il a reçu la grâce de Dieu, Dieu l'a appelé sur la montagne Horeb. 십계명을 주실 때에도 40일 동안 호렙산에 머물게 했잖아요. Même pour lui donner les 10 commandements, Dieu l'a fait rester pendant 40 jours sur la montagne Horeb. 엘리야가 굉장히 어려움이 왔을 때 호렙산으로 가게 했잖아요. Au moment où Élie a reçu de grandes difficultés, Dieu l'a fait aller sur la montagne Horeb. 이스라엘 백성들 초대교회 성도들이 마가다락방에 모여서 열흘 동안 집중하게 Les 했잖아요. membres de l'église primitive se sont réunis pendant 10 jours dans la chambre haute de Mac pour se concentrer dans la prière. 여러분들 이 비밀을 진짜 깨닫게 되면은 저와 여러분들 인생이 바뀝니다. Si nous comprenons véritablement ce mystère de la concentration, alors notre vie va changer. 결국은 우리는 복음을 알고 있거든요. Finalement, nous connaissons tous l'évangile. 복음은 예수가 그리스도라는 복음은 누구나 들어서 금방 알 수 있거든요. Chacun, nous avons tous entendu parler de Jésus qui est le Christ, donc nous pouvons le comprendre. 근데 이제 이 복음이 각인돼야 돼요. Il faut que maintenant que cet évangile soit imprimé en nous. 쉽게 말하면 내가 복음화가 돼야 된다 이 Il faut 말이에요. autrement dit que notre vie soit évangélisée totalement. 복음을 머리로 아는 게 아니고 이게 정말 인격 전체를 가지고 복음이 깨달아져야 된다. Non seulement que je vais connaître l'évangile par la tête, mais je vais vivre cet évangile avec toute ma personnalité. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction dans votre vie. 이번 지난주가 렘넌트 리더 수련 했고요. La semaine dernière, donc, nous avions la retraite des leaders des remnants. 이번 주에 세계 렘넌트 대회를 합니다. Cette semaine, nous allons avoir la conférence mondiale des remnants. 아마 여러분들 중에 많이 등록을 안 했을 겁니다. Et je pense que parmi vous, beaucoup ne sont pas inscrits. 장로님 등록 안 하셨죠? Je pense que l'ancien mine aussi ne s'est pas inscrit. 꼭 챙겨서 좀 등록을 하시기 바랍니다. Donc, soyons inscrits dans cette liste. 이번에 세계 렘넌트 대회는요, 뭐 회비도 없고 그냥 누구든지 다 들을 수 있는 메시지예요. Cette conférence mondiale des remnants, pour cette conférence, il n'y a pas de frais, donc n'importe qui peut écouter à tout moment. 등록 안 해도 들을 수 있다 이 말이에요. Donc, même si on ne s'inscrivait pas, en fait, on peut écouter. 근데 왜 등록하라 하냐? Mais pourquoi on demande de s'inscrire? 좀 역사적으로 남기려고 한다. Pour laisser des traces dans l'histoire. 이제 전 세계에 흩어져 있는
진짜 렘넌트 메시지를 듣고 있는 사람들이 얼마나 되는지 역사적으로 좀 남기려고 하는 거예요. Pour faire le compte des personnes en fait qui écoutent, qui sont dans ce courant des messages de Remnant. 개인이 등록해도 되고요. Chacun peut s'inscrire. 가족 단위로 등록해도 Vous pouvez 돼요. vous inscrire aussi en famille. 한 사람이 대표로 등록하면서 가족들 이름을 집어넣으면 돼요. Une personne peut s'inscrire en mettant les noms de sa famille. 그 등록 저 주보에 있는데 거기에 들어가면 쉽게 돼 있어요. Donc vous avez aussi l'adresse sur le prospectus et vous verrez que c'est très 한국어하고 facile. 영어로 등록할 수 있도록 돼 있거든요. C'est possible de s'inscrire en coréen ou en anglais. 그리고 우리 베로니카도 등록하세요. Donc je demande aussi à Véronica de s'inscrire. 레옹 목사님 등록하세요. Pasteur Léon aussi. 할렐루야. 마리루 씨, 집사님 등록해가지고 그때 메시지를 못 들어도 메시지는 딱 다시 뜨기 때문에 저녁에 메시지 들으면 됩니다. Donc on va tous s'inscrire et même si à ce moment-là précis on ne peut pas l'écouter, les messages seront mis en ligne, seront disponibles donc vous pouvez l'écouter à tout 그 moment. 이제 내가 등록한다는 말은 내 마음 자세를 말하거든요. Et le fait de s'inscrire signifie aussi mon intention en fait. 그냥 들어도 되지만은 내가 마음을 집중한다는 의미를 말하는 거예요. Je peux écouter comme ça sans rien faire, mais je peux aussi y donner mon cœur pour écouter la parole de 우리 Dieu. 인간은 어쩔 수가 없어요. En fait, l'homme est tout à fait évident en fait. 그 내가 돈을 내고 이러면은 내 마음이 갑니다. En fait, quand on paye un frais d'inscription, on y met aussi notre cœur. 또 내가 막 휴가 직업을 해갖고 휴가를 내 가지고 어떤 일을 진행을 하면은요 마음이 많이 갑니다. Et puis quand je prends des congés en fait pour partir en vacances, j'y mets aussi beaucoup de temps à préparer ce voyage. 근데 쉽게 하면은 마음이 별로 안 가. Mais quand on le fait facilement, quand on a des choses gratuites, on n'y met pas forcément le cœur. 내게 들어간 게 투자한 게 없으니까. Parce que je n'y ai pas investi quelque chose. 그래서 여러분들 등록을 다 하셔가지고 메시지를 좀 들으시라. Donc soyez tous inscrits et soyez dans le courant des 이 messages. 메시지는 들어도 되고 안 들어도 되는 그런 메시지가 아니에요. Ce message, ce n'est pas un message qu'on peut écouter ou qu'on peut ne pas écouter. 이 메시지는 지금 237 5천 종족을 향한 렘넌트 운동의 중요한 메시지입니다. C'est un message important pour le mouvement des Remnants qui s'adresse aux 237 nations et les 5000 tribus. 요게 집중하자는 거예요. C'est le temps de concentration pour nous. 할렐루야. 여러분들 말씀을 꼭 들으시기 바랍니다. Donc je vous recommande, je vous demande 절대로 d'écouter. 놓치지 마세요. Ne perdez jamais ces messages. 여러분들 하나님이 무교절을 7일 동안 지키게 했다니까요. Dieu a demandé de commémorer cette fête pendant 7 jours. 아니 아무 일도 하지 말라 그랬다니까요. Dieu il a même demandé de ne rien faire comme 아니 travail. 일을 해야 뭐 먹을 거 아닙니까? 돈을 벌 거 아닙니까? Alors qu'il devait travailler pour se nourrir, pour survivre. 하나님께 또 헌금도 할 거 아닙니까? Alors qu'il devait travailler pour pouvoir donner des offrandes. 그리고 자녀들도 키울 거 아닙니까? Il devait travailler pour élever des enfants. 아니 근데 아무 일도 하지 말고 7일 동안 이걸 지키라 그랬다니까요. Mais Dieu demande de ne rien faire pendant 7 jours 자, et 그러면은 commémorer cette fête. 돈 버는 것보다 공부하는 것보다 세상적인 것보다 이게 더 중요하기 때문에 그렇게 하게 하신 거 아닙니까? Cela signifie que c'est parce que cette fête est plus importante que travailler, que étudier ou que élever ses enfants. 할렐루야. 의미를 여러분들 깨달으시기 바랍니다. Comprenez toujours la signification des mots qui sont derrière, 그러면 왜 그렇게 하셨냐? des significations derrière ces paroles-là. Pourquoi il a fait ça alors? 첫 번째입니다. Premièrement, 여러분들 복음에 집중하라는 겁니다. Dieu demande de se concentrer sur l'évangile. 이스라엘 민족이 애굽에 430년 동안 노예로 살았습니다. Le peuple d'Israël en fait a été esclave pendant 430 ans. 그러면은 생각이 완전히 노예 체질입니다. Alors leurs pensées sont complètement des pensées d'esclaves. 마음은 어마어마한 상처를 가지고 있습니다. Et dans le cœur, ils sont remplis de blessures. 당연히 정신으로 무너진 겁니다. Bien sûr, mentalement, ils ont des problèmes. 그래서 육신이 노예가 될 수밖에 없는 거예요. Et c'est pour ça que physiquement, ils sont aussi esclaves. 그러니까 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽해도 마음과 정신은 노예인 거예요. Ça veut dire que même s'ils sortaient de l'Égypte, en fait, leur cœur et leurs pensées restent des esclaves. 지금 우리하고 똑같다니까요. C'est la même chose qu'aujourd'hui. 우리는 분명히 구원받았는데 마귀 자녀하고 똑같이 생각하는 거예요. Alors que nous sommes bien sauvés aujourd'hui, nous continuons d'avoir des pensées des enfants du diable. 세상 것이 기준이 돼 있는 Nous 거예요. continuons d'avoir des critères de ce monde. 아니 하나님 자녀니까 염려 안 해도 되는데 문제만 오면 염려하는 거예요. Alors que nous sommes enfants de Dieu, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais à chaque fois qu'un problème arrive, je vais m'inquiéter. 또 상처에서 못 빠져나오는 Et 거예요. puis je ne peux pas sortir des blessures. 그런데 이게 무슨 말인지 이해가 되죠? Vous comprenez ce que ça veut dire? 그게 바로 이스라엘 백성들이 430년 동안 애굽에서 노예로 살았던 거예요. C'est parce que Israël était esclave pendant 430 ans. 우리가요 하나님 모를 때 하나님 없는 불신자로 마귀 자녀로
평생 자자손손 그렇게 살았기 때문에 그런 거예요. C'est parce que nous étions aussi, lorsque nous ignorions Dieu, nous étions de génération en génération enfants du diable. 그러니까 이게 뭐가 각인돼 있냐 이게 중요한 거예요. Et donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est imprimé en nous en premier. 내가 뭐가 뿌리 내려졌냐 이게 중요한 거예요. Quelles sont les racines premières qui sont entrées dans mon cœur. 우리 체질대로 결국은 인생이 되는 거거든요. Notre vie marchera selon notre nature. 그걸 바꾸라는 거예요. C'est ça qu'il faut changer. 할렐루야. 그걸 바꿀 수 있는 게 다른 게 없어요. Et le moyen de changer ces choses-là, il n'y a pas d'autre moyen. 하나님의 말씀으로만 바꿀 수가 있어요. C'est seulement par la parole de Dieu. 그래서 하나님의 말씀에 집중하라는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu demande de se concentrer sur la parole de Dieu. 하나님이 주신 언약 그게 그대로 성취가 되어졌잖아요. Parce que l'alliance de Dieu venait de s'accomplir devant les yeux. 그 말씀의 핵심이 바로 피제사잖아요. Et le noyau de cette parole de Dieu, c'est le sacrifice de sang. 그래서 가지고 있는 그 상처 영적인 문제에서 빠져나오라는 Et 겁니다. donc que Dieu demande de sortir des blessures qu'ils avaient. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들은 구원받았습니다. Nous sommes tous enfants de Dieu. 하나님의 Nous 자녀입니다. sommes sauvés. 복음만 각인되면 다 끝나는 Et 거예요. donc il suffit que l'évangile soit imprimé en nous pour que tout soit terminé. 할렐루야. 복음화만 되면은 뭐든지 승리할 수 있습니다. Il suffit que notre personnalité soit complètement évangélisée pour que nous puissions tout faire. 그렇게 사단이 그걸 못하게 자꾸 걸고 넘어지는 거예요. Et donc Satan continue de nous apporter des obstacles pour ne pas le faire. 누룩 없는 빵을 먹으라는 의미가 있어요. Il y a une signification lorsqu'il nous demande de manger ce pain sans levain. 그 누룩이 들어가면은요 빵이 변질되거든요. Quand il mange du pain sans levain, le pain va pourrir. 그러니까 누룩은 죄를 말하는 거예요. Et le levain, au fait, cela signifie le 그걸 péché. 상징하는 거예요. Cela symbolise en fait le péché de l'humain. 그렇게 죄를 다 없애라는 거예요. Et donc Dieu demande de enlever les péchés. 근데 우리가 죄를 없앨 수 있습니까, 여러분? Mais comment est-ce que nous pouvons enlever les péchés? 죄 안 짓고 살 수 있습니까? Pour-nous vivre sans commettre d'erreurs? 그 누룩 없는 빵을 먹으라는 중요한 의미가 있어요. Mais il y a donc une grande signification derrière cette demande de manger le pain sans 우리 levain. 힘으로는 할 수 없는 거예요. Cela signifie que notre puissance 죄를 n'est pas 이길 수가 possible. 없어요. Nous ne sommes pas capables de surmonter les péchés. 죄를 없앨 수가 없어요. Nous ne sommes pas capables d'enlever les péchés. 단 한 가지 방법이 있어요. Il y a un seul moyen, 그게 복음입니다. c'est l'évangile. 할렐루야. 오직 복음에 집중하라는 겁니다. Dieu demande donc de se concentrer à 100% à l'évangile. 이날만큼은 오직 복음 붙잡으라는 겁니다. Au moins ce jour, concentrez-vous sur l'évangile 그래가지고 하나님의 능력을 진짜 체험하라는 겁니다. et d'expérimenter réellement la puissance de Dieu. 여러분들 상처는 어떻게 하면 치유됩니까? Comment pouvons-nous guérir nos blessures? 기억을 지울 수 있습니까? Est-ce que nous pouvons enlever nos souvenirs? 여러분들 기억 지울 수 없거든요. On ne peut pas supprimer notre mémoire. 근데요, 그거 가지고 있는 상처보다 더 큰 은혜를 맛보면은 그 상처가 없어져요. Mais si nous expérimentons une grâce plus importante que les blessures, alors cette blessure ne fera aucun effet. 그 상처 속에 있는 하나님의 계획을 찾으면은 그 상처가 없어져요. Si j'arrive à trouver le projet derrière cette blessure n'aura pas d'impact dans ma vie. 할렐루야. 왜 일주일 동안이나 무교절을 지키라고 합니까? Pourquoi Dieu a demandé de célébrer cette fête pendant 7 jours? 그 애굽에 노예되어 있던 과거에서 빠져나오라는 겁니다. C'est pour leur demander de sortir du passé d'esclavage. 노예로 살면서 받았던 상처에서 빠져나오라는 C'est 겁니다. pour leur demander de sortir des blessures qu'ils ont reçues lorsqu'ils étaient esclaves. 모든 죄를 이길 수 있는 복음 붙잡으라는 겁니다. Et leur demander de saisir l'évangile qui permet de surmonter tous les problèmes. 그렇게 성경에요. 그 오직 복음에 집중했을 때 어떤 기적이 일어났는지 성경에 그걸 증명하고 있는 거예요. Et la Bible nous témoigne des miracles qui se sont produits lorsque les gens ont saisi l'évangile. 사무엘 때에 이스라엘 백성들이 미스바에 모였잖아요. Alors, à l'époque de Samuel, les Israélites en fait se sont réunis à Mitzpah. 거기 핵심이 뭐냐? 6월절 어린 양을 잡아갖고 피제사를 드리는 거기에 모든 것이 집중돼 있습니다. Et l'objectif d'être réunis, c'était justement pour tuer un agneau ensemble pour célébrer cette Pâque. 그때 있잖아요. 블레셋이 쳐들어왔는데 하나님께서요. 우박을 내리고 비를 내려갖고 완전히 블레셋을 다 물리쳤잖아요. Et à ce moment-là, les Philistins étaient venus attaquer et Dieu a fait toutes sortes de désastres pour tuer tous les Philistins. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들의 인생이 어떻게 바뀌는 줄 아세요? Vous savez comment notre vie se transforme? 우리 노력으로 바뀌는 게 아니에요. Ce n'est pas par nos efforts, 하나님의 은혜로 바뀝니다. c'est par la grâce de Dieu. 그 이제 복음의 이 참맛을 체험해야 되는 거예요. Il faut véritablement expérimenter le goût de l'évangile. 복음의 능력을 진짜 체험하라는 Il 거예요. faut réellement expérimenter la puissance de l'évangile. 할렐루야. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 왜 무교절을 지키라고 합니까? pourquoi
célébrer cette fête des pains sans levain, 7일 동안 무교병을 먹으라는 겁니다. Dieu demande de manger donc ces pains sans levain pendant 7 jours 그리고 무교절을 지키라는 겁니다. et de observer cette fête. 또 첫날과 일곱째 날에는 성회로 모이라는 겁니다. Et puis le premier jour et le 7e jour, ils vont se réunir en assemblée. 우리 랩넌트 대회 하는 것처럼 쫙 사람들이 모이라는 겁니다. Comme si nous faisions la conférence mondiale des Remnants, tout le monde se réunit ensemble. 그때는 아무 일도 하지 말라는 겁니다. Et à ce moment-là, ne faites aucun travail. 여러분들 기도에 집중하라는 겁니다. C'est pour leur demander de se concentrer sur la prière. 우리 예배에 집중하라는 C'est 겁니다. de se concentrer sur les cultes. 할렐루야. 여러분들이요 예배의 참맛을 봐야 돼요. Il faut expérimenter en fait la puissance du culte. 예배 오면은 복 받고 예배 안 오면 벌 받는다 이런 내용이 Je 아니라니까요. ne suis pas en train de dire que si vous venez à l'église, vous serez béni. Si vous ne venez pas à l'église, vous ne serez pas béni. 만약에 여러분들이요 마가다락방에 역사하셨던 그 성령의 역사를 예배 때마다 체험한다면요 오지 마라 해도 옵니다. Mais si à chaque culte, vous expérimentez la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la chambre haute de Mac, alors on vous demande de ne pas venir, vous allez venir. 그 우리가 왜 예배를 놓치게 되느냐? Pourquoi nous perdons l'importance du culte? 실은 이 예배의 축복, 기도 집중할 때 일어나는 이 놀라운 능력을 우리가 체험을 아직 못한 거예요. C'est parce qu'en réalité, on n'a pas encore expérimenté la vraie puissance qui arrive lorsque un vrai culte est restauré. 구원받은 하나님 자녀가요 복음 붙잡고 기도에 집중할 때 보좌의 축복이 임합니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, s'il saisit l'évangile et se concentre sur la prière, alors la puissance du trône des cieux arrive. 저는요 복음 깨닫고 나니까 예배보다 중요한 거 없더라고요. Moi, une fois avoir compris l'évangile, il n'y avait pas de chose plus importante qu'un culte. 그냥 목사기 때문에 그런 게 아닙니다. C'est pas parce que je suis pasteur en fait. 저는 예배에 생을 겁니다. Moi, je mets ma vie pour le culte. 모든 어떤 스케줄을 잡을 때 예배 중심으로 À 잡습니다. chaque fois que je fais un emploi du temps, en fait, c'est en fonction des cultes. 내가 한국을 가게 되면 어떻게 예배를 드릴 것이냐. Quand je vais en Corée, comment je vais faire le culte? 그거부터 스케줄을 잡습니다. C'est la première chose que je décide. 여러분들 왜? 예배의 의미를 알거든요. Pourquoi? Parce que je connais la signification d'un culte. 만약에 우리 성도님들이요, 중직자들이요, 렘넌트들이요, 그 예배의 축복을 진짜 안다면은요, 하나님의 축복을 받을 수밖에 없어요. Et si les fidèles, les responsables d'église, les remnants de l'église connaissent cette signification du culte, ils seront absolument bénis. 그 하나님의 보좌의 축복을 맛보라는 겁니다. Et Dieu demande d'expérimenter cette puissance de la cette puissance du trône des cieux. 일주일 동안 예배에 집중할 때 어떤 일이 일어나는 것을 체험하라는 겁니다. C'est de leur demander d'expérimenter qu'est-ce qui se passe lorsque je me concentre au culte à 100%. 출애굽해갖고 이제 어디로 가야 됩니까? Et une fois sortis de l'Égypte, où est-ce qu'ils vont aller? 가나안 땅으로 가야 돼요. Ils vont se diriger vers Canaan. 가나안 땅 가기 전에 광야길을 통과해야 돼요. Avant d'atteindre Canaan, il fallait passer par le désert. 광야길은 어마어마하게 힘든 길입니다. Et le chemin de désert, c'est le chemin assez difficile. 낮에는 어마어마하게 더워요. La journée, il fait très chaud. 밤에는 또 너무너무 Et 추워요. puis la nuit, il fait très froid. 농사도 지을 수가 없어요. C'était un endroit où ils ne pouvaient pas faire cultiver les champs. 물도 마음대로 먹을 수가 없어요. Il n'y avait même pas des puits d'eau facilement trouvables. 그렇게 얼마나 힘든 길입니까? Et donc, c'était un chemin périlleux. 그런데 그 길을 가는 방법이 있다 그랬어요. Mais Dieu leur indique en fait le moyen d'aller dans ce chemin. 하나님의 능력을 체험하라는 겁니다. C'est d'expérimenter la puissance de Dieu. 하나님을 믿으라는 C'est de 겁니다. croire en Dieu. 할렐루야. 하나님이 함께 하면은 광야길이 문제가 안 된다는 거예요. C'est dire que si Dieu les accompagne, même le désert n'est pas un problème. 그래서 기도에 집중하라는 겁니다. Et donc Dieu leur demande de se concentrer dans la prière. 여러분들 이 축복을 꼭 누리게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis absolument de vous réjouir de ce mystère. 그래 초대교회 성도들이 마가다락방에 10일간 모여서 기도했는데 그게 성령이 임했잖아요. Et donc les membres de l'Église primitive se sont réunis pendant 10 jours dans la chambre haute de Marc et le Saint-Esprit est survenu. 아무도 막을 수 없는 역사가 일어난 겁니다. Et l'œuvre que personne ne peut empêcher a eu lieu. 여러분들 그 축복을 회복하라는 겁니다. Et c'est cette bénédiction que nous devons restaurer dans notre vie. 여러분들 코로나 재앙 시대입니다. C'est un temps de désastre du Covid-19. 사람들 소리가 참다 불평, 원망, 짜증, 불신앙 온갖 소리가 납니다. Les paroles des gens qui nous entourent sont souvent des paroles de plainte, des paroles d'inquiétude, des paroles d'incertitude. 여러분들 이런 세상에서 우리가 어떻게 승리할 수 있습니까? Comment allons-nous triompher dans un tel monde?
하나님이 주시는 힘이 있어야 Il 됩니다. nous faut la puissance que Dieu nous donne. 하나님이 함께하는 임마누엘 축복이 있어야 돼요. Nous devons absolument nous réjouir de la bénédiction d'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. 그래야 불신앙이 없어지는 C'est 겁니다. comme ça que notre incrédulité va 그래야 disparaître. 내 입에서 원망이 떠나가는 C'est comme ça 겁니다. que les plaintes vont partir de ma bouche. 이런 재앙 시대 속에서도 감사가 나오는 겁니다. Même en ce temps de désastre, je vais être reconnaissant. 할렐루야. 저요 작년에 큰일 많이 겪었잖아요. L'année dernière, en fait, il y avait beaucoup d'événements dans ma famille. 작년 3월달에 제가 코로나 걸려갖고 집에서 혼자 갇혀 있었잖아요. En mars dernier, j'étais attrapé par la Covid-19 et j'étais enfermé pendant un mois. 여러분들 코로나 백신 2차 맞으니까 힘들잖아요. Vous avez un peu souffert en fait lorsque vous avez reçu la deuxième dose du vaccin. 우리 레옹 목사님 일도 못했다 그러더라고요. Et Pasteur Léon disait il ne pouvait même pas travailler. 또 아픈 사람도 많이 아팠다 그러더라고요. Et ceux qui ont souffert en fait, ils ont beaucoup souffert. 저는 코로나에 걸렸으니까 그보다 훨씬 더 힘들었어요. Mais moi j'avais attrapé la maladie carrément, donc c'était encore plus difficile. 그래갖고 돌리프랑 그 계속 먹었어요. Et donc j'ai continué de prendre du Doliprane. 막 몸이 더웠다 추웠다 막 계속 그러더라고요. J'avais ce changement très soudain du froid et du chaud. 그래갖고요 계속 그 물 차 마셔주고요. Et je continuais de boire du thé à chaque fois. 아 근데요 그때도 저는 감사가 나오더라고요. Mais même à ce moment-là, en fait, j'étais reconnaissant. 제 인생 많이 돌아봤습니다. C'était le moment de regarder mon 야, passé. 지금까지 살아온 게 하나님의 은혜구나. Je me suis dit, la vie jusqu'à aujourd'hui est remplie de grâce. 나같이 부족한 자가 이 프랑스에 선교사로 와 있구나. Une personne aussi faible que moi est en France pour faire la mission. 아이 코로나를 통해 갖고 이 하나님만 바라보게 하시는구나. Et grâce au Covid-19, Dieu me fait encore une fois se concentrer à Dieu. 하나님이 지금 나를 데려가도 나는 감사하다. Et même si Dieu me prenait aujourd'hui, je suis reconnaissant. 혹시 살려주시면 남은 사명 감당하겠다. Et si Dieu me laisse en vie, je vais continuer de remplir ma mission. 저 그때 진짜 기도 많이 했어요. Et c'était un moment de prière en fait. 그럼 de 진짜 ma vie. 감사가 나오더라니까요. J'étais vraiment reconnaissant. 몸은 아픈데요. Même si physiquement je souffrais, 감사가 나와. j'étais reconnaissant. 여러분들 진짜 하나님의 은혜 한번 집중해 보세요. Et essayez vraiment de vous concentrer sur la grâce. 우리가 de Dieu. 받은 은혜가 얼마나 큰지 모릅니다. On ne sait pas à quel point la grâce que nous avons reçue est grande. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 하나님께서 이 무교절을 지키라 하신 이유가 있어요. il y a une raison pour laquelle Dieu nous a demandé de commémorer cette fête du pain 하나님이 sans levain. 증거를 주실 테니까 증인에 집중하라는 겁니다. C'est parce que Dieu nous donne des preuves, donc nous allons nous concentrer en tant que témoins. 무교절을 지키라 한 이유가 17절에 나오잖아요. On voit dans verset 17 la raison pour laquelle Dieu demande d'observer cette fête. 이날에 내가 너희 군대를 애굽 땅에서 인도하여 내었음이니라. Car c'est en ce jour même que j'aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. 할렐루야. 우리를 구원하신 그 하나님의 능력을 깊이 묵상하라는 겁니다. Donc Dieu demande de méditer sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés. 그리고 증거하라는 겁니다. Et maintenant d'être témoin de cela. 할렐루야. 이스라엘을 구원하신 여호와 하나님의 증거를 붙잡고 237 나라의 증인되라는 겁니다. Et il faut saisir donc la preuve de Dieu qui nous a sauvés et être témoin face aux 237 nations. 아니 근데 여기 보면 신기한 말이 나와요. Il y a une parole bizarre que nous voyons 19절에 보면 이렇게 나와요. dans verset 19. 너희들은 유교물을 먹지 말라. Il disait ne mangez point de levain dans vos maisons. 유교물을 먹는 자는 타국인이든지 본국에서 난다든지 막론하고 이스라엘 회중에서 끊어지리니. Car toute personne qui mangera du pain levé sera tranchée de l'assemblée d'Israël, qu'il soit étranger ou indigné. 여기에 벌써 에트랑제가 나온다니까요. Et on voit déjà en fait dans ces versets des étrangers. 여러분들 애굽에 살면서 많은 사람들이 이 이스라엘 백성들 안에 복음 속에 들어왔다니까요. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont déjà entrées dans l'évangile alors qu'ils étaient encore en Égypte. 할렐루야. 여러분들 하나님의 소원은요 237 5천 종족입니다. Donc la volonté de Dieu, c'est l'évangélisation des 237 그래서 nations. 이스라엘 백성들을 애굽에 보낸 C'est 거예요. pour ça que Dieu l'a mis exprès le peuple d'Israël en Égypte. 왜냐? 애굽에 5천 종족이 모여 있으니까요. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y avait les 5000 tribus. 하나님께서 우리를 프랑스에 보낸 이유가 그게 있다니까요. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a placés sur le terrain de la France. 할렐루야.
여기 프랑스에 5천 종족이 모여 있다니까요. Dans ces terrains de la France, il y a les champs de 5000 tribus. 아니 우리 교회만 해도 지금 우리 교회 성도 지금 몇 명 안 되잖아요. Rien que dans notre église, alors qu'on n'est pas si nombreux que ça dans notre église. 어이 내가 나라 숫자를 세리 보니까 5개국이 있더라고. 5개국. J'ai compté le nombre des nations, il y avait déjà au moins 5 nations. 아니 몇 명 안 되는데 5개국이 있어. Alors que nous sommes très peu nombreux, nous avons déjà 5 nations. 여러분들 앞으로요 이 하나님께서 진짜 은혜 주시면요 여기에 다민족 문이 계속 열릴 겁니다. Et à l'avenir, Dieu permettra encore plus de réponses pour atteindre encore plus de nations. 할렐루야. 여러분들 진짜 은혜 받으시기 바랍니다. Donc, soyez toujours dans la grâce de Dieu. 하나님께서 우리를 증인 삼으시려고 하는 거예요. Dieu veut que nous soyons tous ses témoins. 하나님께서 우리에게 증거 주시려고 하는 거예요. Dieu veut nous permettre la preuve. 여러분들 여기에만 조금 집중하면은요 하나님의 은혜가 임한다니까요. Il suffit de se concentrer un petit peu dans cette grâce pour que la bénédiction de Dieu arrive. 그래서 예수님이 마지막 메시지도 성령 충만 받으면 땅 끝까지 내 증인이 되리라. Même le dernier commandement de Jésus-Christ, c'est si vous serez remplis du Saint-Esprit, vous allez être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 증인이 되라 안 그러고요. Il n'a pas dit vous allez devenir témoins, 증인이 되리라 그랬어요. mais il a dit vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 할렐루야. 여러분들 증인 될 증거를 주시겠다는 뜻 아닙니까? Cela signifie que Dieu va nous donner des preuves pour être témoins. 여러분들 무교절을 지키라는 이유가 Il y 있다니까요. a une raison pour laquelle Dieu nous a demandé de observer cette fête. 복음을 그냥 알지 말고 진짜 복음에 집중하라는 겁니다. C'est pour nous demander de se concentrer à 100% dans l'évangile et ne rester pas simplement dans la connaissance de l'évangile. 정말 하나님의 능력을 체험할 만큼 기도에 집중하라는 겁니다. C'est de nous demander d'être dans la concentration de la prière pour connaître la puissance de Dieu. 그리고 저와 여러분들이 이 그리스도의 증거를 가지고 증인되라는 겁니다. Et au final, avec ces preuves du Christ, être témoin devant des multitudes de personnes. 결론입니다. Conclusion. 우리가 하나님의 것에 집중할 때 어떤 응답이 옵니까? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous concentrons sur les choses de Dieu? 우리가 하나님의 것에 집중할 때 오직의 응답이 옵니다. Lorsque nous nous concentrons sur les choses de Dieu, la réponse de seulement va arriver. 할렐루야. 하나님이 오직 한 분 하나님입니다. Dieu est le seul Dieu qui existe. 구원의 방법이 오직입니다. La manière de nous sauver est le seul moyen qui existe. 구원받은 나 같은 존재는 오직 세상에 나 하나밖에 없습니다. Une personne comme moi qui suis sauvé, je suis le seul qui suis comme ça. 할렐루야. 여러분들 그래서 하나님이 주시는 오직의 응답을 발견하시면 돼요. Donc il suffit de trouver la réponse de seulement que Dieu a préparé pour nous. 우리 교회가 그 언약 붙잡아야 됩니다. Notre Église doit saisir cette réponse. 하나님께서 프랑스 땅에 파리 반석 교회를 세우신 이유를 진짜 붙잡아야 Il 됩니다. faut absolument trouver la raison pour laquelle Dieu a établi cette Église du Rocher de Paris sur les terrains de la France. 오직의 복음을 증거하라고 부르는 거예요. C'est pour témoigner de l'Évangile qui est le seul évangile, la seule solution. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et absolument triompher. 여러분들 오직의 언약을 붙잡으면 어떤 응답이 오는지 Qu'est-ce 아세요? qui se passe si nous avons la réponse du seulement? 유일성의 응답이 On 옵니다. aura la réponse de l'unicité. 여러분들 나만 할 수 있는 응답이 와요. Des choses que seul moi je peux faire. 여러분들 하나님께서 다 각자 개인에게 다 하나님께서요 이유를 가지고 우리를 보내셨고 창조하셨어요. Dieu avait une raison pour chacun de nous et il nous a créés pour une raison particulière. 여러분들 그게요 하나님의 것에 집중하게 될 때 오는 응답입니다. Et cette réponse va arriver lorsque je me concentre sur les choses de Dieu. 그럴 때 무엇을 위해서 살아야 되는지 도전해야 될 게 딱 나오는 거예요. Et je vais pouvoir trouver en fait maintenant le défi, en fait, la raison, l'objectif vers lequel je vais 우리 courir. 힘으로 할 수가 없어요. Je ne vais pas pouvoir le faire par ma force. 그때 주시는 응답이 재창조의 응답. C'est à ce moment-là que la puissance de la recréation de Dieu va arriver. 하나님이 역사하시는 거죠. C'est à ce moment où Dieu va agir avec puissance. 그래서 무교절을 지키라고 하는 거예요. Donc Dieu demande d'observer cette fête des pains sans levain. 여러분들 오늘도 이번 주간에도요 진짜 복음에 집중하시기 바랍니다. Et donc cette semaine aussi, soyez concentrés sur l'évangile. 하나님의 말씀에 집중하시기 바랍니다. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. 세계 렘넌트 대회 메시지 들으면서 진짜 여러분들 렘넌트에 집중하시기 바랍니다. En écoutant les messages de la conférence mondiale des remnants, concentrez-vous sur les remnants. 여러분들 이 진짜 하나님의 그 마음, 하나님의 최고 관심 가지는 거 여기에 내 마음이 딱 들어지면요, 그 사람은 반드시 승리하게 됩니다. Lorsque nous mettons véritablement notre cœur sur la volonté de Dieu, sur l'objectif de Dieu, cette personne va absolument triompher. 세상의 거짓말에 속지 말고요. soyez 진짜 pas- 하나님의 것에 집중하시기 바랍니다. Ne soyez pas trompés
aux mensonges du monde, mais concentrez-vous sur les choses de Dieu. 이번 한 주간도 최고 응답받는 한 주간 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'avoir la semaine la plus bénie, la plus remplie de réponses de Dieu. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions car tu nous as permis de nous réunir pour ce culte. 우리로 무교절을 지키면서 복음에 집중할 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. Merci d'avoir permis cette fête des pains sans levain pour nous concentrer sur l'évangile. 우리의 예배와 세계 렘넌트 대회가 복음에 집중하며 기도에 집중하며 정인에 집중하는 축복의 시간표가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Que notre culte et que la conférence mondiale des Remnants soient des occasions pour se concentrer sur l'évangile, sur la prière et en tant que témoin. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.